Evo, toga nisam saznao, kako ste se... Ma nije, ovak niko nije stio, pa onda došao tam, ja ne znam. Nije tako bilo. Koja valja, ona ostaje u selu svom. Ma ja ne znam, a momak koji se ne može ženiti, koga zna neko da je previše... Oba ko će napustiti oca i majku i kuću i... Ma ti bi napustio sve, ja sam napustila i majku i sve napustila. Pa morala si jer nisi valjala. Što ste ti doveo? A što ćemo ljubav kriti, kad već moraš moja biti. Srce moje nije moje, tebi dušo odbjeglo. Jesu ovo sve prazne kuće? Jesu. Sve je to i pomrlo i oselilo, sve je ovam prazno. Sve. Selam alik. Alejkim selam verahmetullah. Šadi, tata Brada TV. Ade. Ade. Zagradi, hajde. U zagradi Hajder. Selimović. A što je to u zagradi? Što nije Hajder u zagradi Adem? Znaš kako? Kad sam se rodio, dede mi bio ravnotežije. Hajde upisat kako. Dedo ima ne... Ibro! Ibro! Oj sve momento! Koji Ibro? Sinu dobe 12 stari. Kad se rodio moj dragi, otac krenuo upisat, a deda rahmetli kaže, on ima nekaka jarana Hajdera. Mladi ime Hajder. A to se ko babi nije sviđalo i baba ode i upiše Adem. Prvo ime. Kako si upisao, kako ste mi kada rekli, nije smio kazati. I svi vikali Hajder, Hajder, Hajder i tako i dok nisi u školu krenuo, jel? Kad sam krenuo u školu i u vojsku. Adem. Rodnio lice, Adem. Tako ti je. Kako je djed proguto? Pa šta će? Mora progutat kad je već prošlo godina. Koje te godine baba upisao? Ne znam, ni ja. 1940. sam Mašala. rođen. 85. I 6. kuca. I još se može pridumanat. Pluća trpe još. Da mi nije ovoga, ne znam ni šta li. Ozbiljno. Majkin. Ono baš djeluje. Sabere se insanu svega. I ovo mi da malo oduška. Čini mi se ti si sebi dao oduška i na ovim čutucima. Moj brate. To je da Bog sačuva. Jesi li ih izduho? Ma nešto jesam, ali ima još. Znači ima kuveta još? Maj. Ja sam bolan satran. Pa evo sad te gledam kako hodaš, malo teško, sporo. Ja sam iz traktora pao. Polomio se. Da Bog lijepi sačuva. Pa sam imao mali moždani udar. Pa sam imao 3 operacije. Ma nema šta mene u životu nije tralo. I vo me trao. Jesi imao ženu? Ma ima. A ima žena? Ima. Mašala. Ima. Aha, rekao da nisi, rekao i to pretrpio. Ma ima nešto, sad trpim. Sad trpim. Pod stare dane. Stare dane.
Šta ti je ovo ovako lijepo, ovako? Mala kućica, ova, nešto s prozorčićima. Ovo. Ja. A ovo, kad se ova kuća napravila, onda hajde, počni ovo. Kovoljagi, peke i stačevi radili. Da. Prvo napravio otac za drva. Eto za drva moramo smiješati. Jes lijepo. Hajmo to. Pa onda ognjište. Pa hajde ukinj ognjište, pa hajde sad. Ima sustrijev ovako bacac, svašta nešto. Eto ti. Ovo bez belog štala bila. Jest. Imao šta u njoj sad? Nema sad ništa. Gotovo. Ima 5 godina sam morao ukinuti, ne mogu da vjerati, ne mogu raditi. Ne mogu. Nije više, jel' ko nekada? Nije Boga. A vjeruj, i sad mi je žao, ali mi treba ne mere. Gdje se radni vijek proveo? U željezari u Varešu. Tu čitam, piše rudnik Kakan, rekao da nije to Ne, ostalo. ovo mi je Ibro dao. Neće onda novo sajot, kaže ova Bruzetina. Znači ti si tamo u željezari bio? A ja sam u željezari, kod Viške pečice radio penziju. Aha. Je li bilo tu kakvi beneficija u rudnicima, nije? Pa vrlo malo. Zavisi opet od radnog mjesta do radnog. Slabo je bilo beneficije kod nas. Znači ti si morao 40 godina gotovo. Puni. Čitaj. Puni. Kako s dugo penziju onda? 20? No leči. 91. ja sam došao u penziju. 35. godina? Mašala. Mašala. Još malo pa će biti kolkić staža i... Ja, dobro si, imaš više, duže primaš penziju nego što imamo staža mnogi. Moj. Hajdare ili Ademe. Meni je svejedno. Neka, ja ću tebe Sam nek ne udaraju kolcema, nek zovu kao god hoće. Ja ću tebe ipak po službenom imenu, znači po babinom. Ja. Adem. Jel vas imao babo puno? 4. Jesi ti sam ostao? Ostao ja, najstariji, i ostao jedan najmlađi u Brezi. A ona se dvojice umrli. A ti si ostao ovdje na Čačinoj, što bi rekli? Kad si ono zabelajilo, iz Vareša napustim stan i sve i bježi, pa da spasit glavu. Došao ovdje nas samo, brat mi, ja nam oselio. Kuća sama postoje, šta ću. Ja isjedim tu. Onda se počne pomalo baviti. Hajde, ne mi reći besplatno. I tako nastavi raditi, tako i ostado i. Svi godine dovolje dočka. Dođe, dragi, dođe. Kako je išao tvoj život? Kad si se ženio? Jeste dugo ti i Hanuma zajedno? Ma ja da smo bilo penziji smo nazvali što se tiče braka. Odavno, ja. I tu je 40 godina dana napljeno, jel? Što se tiče, ma ja ovih davnih dana. Imao potomaka, imao djece, unčadi. Pa imam 3 kćeri. Jedna u Semizovcu, jedna u Kaknju. Zapravo 2 u Kaknju. A kažeš, tvoje zdravlje ovih zadnjih 5 godina je već... Ma, opada. Opada, Boga. Kako je stanje u komšiluku? Evo ja tebe odmah upita moj Ademe, kad sam prilazio, je su u kuće sve prazne. Ti se malo našali, ali si u stvari iskren. Sve prazno. Ovo je vamo što je pomrlo, što je ocelilo? Nešto ocelilo, nešto pomrlo. Sve prazno. Imam ja i ovaj Ibro, i ovaj vamo nam Međiće ima. To ovo do raskršća tamo? Sve, a nam do onog sela nas je 3. A pravilno je šošanje, je li tako? Šošnje jest. Šošnje? Šošnje. Šošnje, nije šošanje. Šošnje. Pa kolike su nam šošnje? Imao stanovnika? Pa ima i na onom produžetku. One se pružaju do Vareša, jel? Nije do Vareša, vamo, dole. Nije, Vareš je gore. Ne, mislim do Međe. Ja. Ja, do Međe tamo. Ovo je zadnje selo, je li tako što pripada Kaknju? Visokom. Ja sam u Visokom sad? Mi smo Visočka opština. Ozbiljno. Pa ja došao iz Kaknja ovdje, ja sam još uvijek u Kaknju. Pa ima kakanskog terena vam gore iz ovog brda. Kakan graniči i tako brda. A su Trnovci u Kaknju? Jesu. Eto vidiš, eto to je
Kilometar. Trnovci su Kakanska opština. Dobro, Dolovi. Dolovi, Visočka. Au, pa ja prešao među davno, nisam ni znao. Dobro, hvala ti na informaciji, stvarno sam pobrkao. Pa ne vede, pa džabaj, tako. Ne može se na ovih kartama sve znati. Ne mere. Pa obilježili su oni gdje je federacija, gdje je RS, ali nisu obilježili gdje je koja opština na međi. Mi smo ti ovdje nekako ko na tromeđi. Jel da jeste? Zavidović, ko je treći? Vareš. Aha. Vareš, Viško, Kakanj. Mi smo na tromeđi ovdje. Samo moram priznati ova je tromeđa prelijepa. Mogu vidjeti ljeti kako izgleda. Sad je smeđa. Zeleni se ovdje kad je... I ovo već Varešo pripada ovam ovo brdo. Ozbiljno. Ja. Ovo gore ono uzrušenje. Znači, kako u tebe ujutro sjedim, kaže, u visokom pijem kafu i gledam Vareš. More bi tako. Prijevke bi tako rečenica. More bi tako. To je ovdje. More bi tako. Ali, ono gore neki vrh, jel? Jeste. Ono gore vrh. Para oblaka. Iza onog vrha tamo je Striježevo. Bio sam. A vamo ispod ovog, malo ispod ovog brda je bila Ostrlja, sve je otišlo pusto selo, ostalo nikog živog nema. Bio sam u Striježevu, znači tu je to blizu. Ja. Bio sam gore i onda se spuštao do u Brezu. Breza je... Ovaj put ovamo, jel? Breza je ovako dođe, ovako. Jel da? A. Koji su ono kuće tam daleko što se vidi? Kokošić. Bio sam u Kokošiću, a iz njih se spustao iz njih ja sam morao... Striježevo, Kokošić pa Brez. Jeste. Znači tu vam s Kokošić. Jeste. Snimao sam i tamo nekoliko priča. Čuj. Bio sam, možda i ove godine čak, još nije protekla. Znači, baš si blizu nekih stvari. Tako daleko, tako blizu. Imao puta za Kokošić, jel se može doći do njega? More samo Gorušu, pa iz Goruše skoro u Brezu, pa onda... Ovdalena nema. Nema prečice. Nema prečice nikako. Svidi. Samo u Gorušu, pa onda lijevo. Ono što ide sa onog mosta u Brezu i onda se opet odvaja za... Ademe, molim. Bil te ja mogu ovako vratiti jedno 70 godina nazad, kad si bio dječačić, 10 godina. Kako je ovdje izgledalo? A ti kažem... Asfalta nije bilo, pretpostavljam. Nije asfalt. Nije bilo ni asfalta, nije bilo ni struje, ni ništa. I onda se to pomalo radilo. Hajde struju, hajde. A tvoje djetinjstvo, jesi u školu išao? Ja sam u Trnovce išao u školu. U Trnovce, jel? U Trnovce. Onda kad sam vršio i izišao iz malodobnosti, što ono kažu, otišao u Vareš, zaposlio se u ložionicu. Jesi ti pješke išao tada na posao? Ovdje smo mi sve pješi išli. Ovaj put tamo u Rezanu? Ovaj put. To je za Vareš. Cik-cakovo? Jeste. Je to pješačka staza? Pješačka staza, samo pješačka. Moja... I ja nam preko onog gladnog brda. I iza ovog brda u Radaniće, na Striježevo, pa u Ustavnju i onda u Vareš. Je se pješer išlo. Koliko ti je trebalo vremenski? 3 sata, puna. Pune 3 sata, ovdje do Željezari. Puna 3 sata. Ja dođem do Srebrenika za 3 sata. I to valja ići, Buški valja ići, valja grabiti ova brda i dolene prelazi. 3 sata do posla, radiš koliko? 3 sata, 8 sati. I 3 sata nazad. Ali mi nismo dolazili svaki dan kući. Jer smo gore stanovali ko Bečari. I sedmično ono u kući. Nedjeljom se nije radilo, subotom se izradi kući. I u ponedjeljak opet ujutru, u 4 sata, ajmo. Na posao. Čekaj, u Titinoj državi se radilo 6 dana u sedmici. Ozbiljno. Subota se obavezno izrađivala, nedjelja se obavezno odmarala. Obavezno, nedjelja se nije radila. Nisam to očekivao. Ako je trebalo raditi, slučajno od radnog mjesta, kako gdje zahtjeva,
Onda je opet bilo plaćeno dobro. Bila će nedelje plaćene koje radio. Malo Hanume. Ima. Kako se zove Hanume? Razvija. Razija. Ja, nešto da vera tamo. Radi. Ne smije nazivu. Aj, mogu ti reći, malo je stislo ovo sad nešto. Kakav je snijeg bio ovdje, kažu, veliki? Bio bugam dobar. Dubok. Dubok snijeg bio. Ali evo vode. Pa u kući to sadno mi šta ću na dženazu, nisam mogu. Ne mogu džabaj. I da ja podesim da te nađem na Meraj. Ajde reko, ide malo ključkat ova koja su mekša, probjeram. A ti stvarno sjeko, ja mislio ti se šališ. Pa ovo sam ti dao sjeko, cijepo. Tam je rekao malo samo. Halali, stvarno sam pomislio da sam se našalio malo. A ti stvarno udaru. Sad vidim tam svježe isječeno. Mogu s ikirom, eto mlati. Ruke još služe. Pa služe ruka. Ovdje na kako sam s traktora pao, kičom sam povredio. Ovdje glavu i sad mogu napad gdje mi je mehko, što sam na glavu pao. Joj. Pa skršio. Kad je to bilo? Prije 3 godine. U Frišku, ja mislio nekad u mladosti. Pa nije, prije 3 godine. Pa dobro si ostao živ. Dobro sam u ruhu, dobro sam ostao živ. Jesi ti vozio, kako? Nije, vozio me vamo Brasić. Aha, neko nisi ti vozio. Jok, uzgor iz njiva, vozili sijana. Jesam sjedio na sijenu. On je s babom, motokultivator, vazdan provlačili sijene, uvijek mu je babo bio na Baligor. On je si sjeo, vazdan se vozao. Meni dovukao jednu turu iz tovario. Hajde, rekao, idem i ja sa njim da mu pomognem. Nemoj Amidža. Pa hajde, rekao, sramota, vazdan, sam radiš. I hajde, mi smo natovarili. I ono jedno meni balu goru baci. Evo, kaže, Amidža, sjedi. Ja sam sjeo. Još go smo se išli vamo na izlaz. Iz njiva. On, valjda kako je pribacio, on trznuo na bala, hop. Ja sam skroz ovako i na glavu. Ruh. Ja sam na glavu da izvineš, a bala je ozgor po stražnjači. Još ti dodao. Ja vičem hop, da stane, jako nije čuo, valjda. A on nije skonto da spao, jel? Nije skonto, niti vidio od bala, nisam ga mogao dovikat od zvuka motora. Ovdje ova košnica svijena, ona je čula da ja vičem. Hođa je došao ovdje na, te mogu da se skreće gore. I pita njega, že ti Adem? Pa evo ga kaže gore. Nema ti ga, kaže. Kad je mu pogledao. I on doleti. Dignu me, hoće da me vode. Ja rekao, nemojte me voditi, sam da vidim, jel mi kišma ispravna, ako mognem nogama, naši u redi. Jedno ispod jedne ruke, drugo ispod druge, vodili me. Pusti, rekao, da vidim. Krenem, more. A glava vole. Kažu, ona komšinca je veliko u koži. I ona stavila na kolac. I do nekoliko dana, kaže, eno ti kaže, Adem, još ono koži na kolcu gdje sam ja stavila. Evo rekao, majko, rekao Mila. Moja. Majko, rekao Mila. Dobro si ostao živ. Dobro, hvala milom i dragom Bogu. Znaš šta mi je posebno kod tebe, šta sam primijetio? Čim sam izašao iz auta. Ne dižem tona, a lijepo me čuješ. Što se tiče sluha čujem. A vid? A vid mi je poslabio. Što se tiče sluha, zadovoljan sam. Boga mi sam primijetio, vršnjaci su tvoji, Boga malo tvrđi. Mora malo ja dignuti tona, ovako kod tebe. U mene je žena malo potvrda. Na ušima. Ja. A što se tiče sluha, ja sam dogo sa sluhom. Jedino mi vid nije. Muti, jel? Muti. Pa mi si ovaj semzaca donijela neke tablete za alergiju, kada da nije alergija. Pa šta ja znam, nekakve kape. Da. Ma starosti, svašta se dešava. Kaže meni onaj teti semzaca, pa joj, kaže, puno ti imaš 9 života. Koliko bolam 9. Pa kaže, šta je s tebe sve bilo, kaže, ti si. Super.
kako kaže ono narod prije, kaže samo je vodenčki mlin, nije. Ja. Ma mene imlin opucavo. Stao dol na ono kola. Stao na ono kola, gdje? Smo bili djeca. Stao na ono kola dol. Bilo ovdje vodenica, jel? I dole ima Marijak. A kočak je, ko mladost. Košnja mi ovdje digne ono zastav na voda, ono kola i mene i ja puc napad. Au. Ma svrte. Dobro. Jesi ti sad ovdje najstariji od muškinja? Jesam ovdje. Šošanju. Jesam ovdje. A žena? Od žena je ova ovdje Nana. Ona ima 90, ja mislim, prvo. Kako se zove? Selimović Zehra. Aha, to znači udata u tvoje Selimoviće. Ja. Da. Ona je najstarija. Aferim. Ali eto još ima sluha, sobom jede i... Otima se. Ma otima se. Ima i pamćenje. Evo imaš i ti, hvala Bogu. A, kada ovako sjedem negdje pa počnem kola motati. Ima čega. Ademe, hvala ti. Nema. Salami Hanumu. Eto je, vidi Hanuma. Daj zio. Aj, ponesi pare! Vidi ona dobro, jel? Daj malo. Kako ti reče ime? Razija. Razija! Ja, Selam! ma nekala sam. Nekaj sam. Ja se taman pozdravio da idem. Hajde tu u kuću, eto, kad vas nazove Dedo. Ne, Dedo je rekao da radiš. A evo ja sam usala. Čuje, evo, Šadi. Ja sam usala. Šadi, Tata Brada TV. Aha, jeste vi dolazili ovdje? Nisam, meni je prvi put ovdje. Možda je neko od kolega nekad bio. A dolazio ona iz Vogošće jedan. Aha. Kaže da je iz Vogošće, pa ja ne znam, eto. Eto, ja se poselam i rekao, odoh, poselam je Hanuma izviruje. Ma vidi, ja gledam da nije i Ibro komšija, pa ne vidim dobro, pa... Ade se šali, kaže, sad će ja njoj reći, pones pare. Ma ima, more se i plato, Nema, ništa, da ste živi i zdravi, evo, nemoj šta hatet, malo sam sa njim promuhabetio. Ajde, ako možete u kuću, ja sam usala, ovdje nešto. Jel i ti imaš volju progovorit koju? Ma šta ja znam, šta ću govoriti, a vi će, nemojte sam svašta tamo, ja sam Ništa, sve lijepo. Mi možemo svašta reći, ovi stari. Malo sam sa njim razabrao kako je bilo u djetinjstvu. On je malo sabraniji nego ja. Nisam ga pitao odakle si. Ja sam iz Kaknja. Izgošće. Ja. Aha. Pa kako se, evo toga nisam saznao, kako ste se... Ma nije, niko nije stio, pa ona došao tam, ja ne znam. Nije tako bio. Koja valja, ona ostaje u selu svome. Ma ja ne znam, a momak koji se ne može ženiti, koga zna neko da je previše... Oba ko će napustiti oca i majku i kuću i... Ma ti bi napustio sve, ja sam napustila i majku i sve napustila. Pa morala si jer nisi valjala. Što ste ti doveo? Znam ja da je ovo šala. Ovo je tako uvijek bilo. Šta ja nisam ni znala za ovo selo. Čudo. Evo i ja sad otkrio. Ja sad evo došao. Ja nikad nisam čula za ovo selo. Još sam ja došla, izvinite, on me doveo, ja sam podašiša, ona došla u Štiklama, došla u Haljini, došla do koljena. Došla sam, one su bile sve pokrivene. Eto, i curice, i žene, i cure, eto kakve su. Ništa. A ja sam se opet okrenula, obukla i dimije, i opanke, i sve. A i godine su ode lijepe. A i godine, ima sam 84, ono. Znači 60 godina ste... U braku, jesmo. Mašala. Jesmo, samo živjeli smo u Varešu. 3 cure imamo, tu imamo 2 unučadi, praunučadi. Mašala. Samo da, za kraj, je li bilo lakše rukovat sa njim kad je bio mlađi nek sad? Jest. A? Jest.
On dok je bio mlađi, malo je hodao, pa je bilo lakše, a sad je star, pa mora sve. Ne, sad se više vremena zajedno, jel? Ma, ode. Eto moj Adem, izvini, ja moram pitat, moram se. Nema veze. Allah imanet, Ja hvala imam vam. brata u Njemačkoj, kad gledali smo vas na televiziji, pa ko nas je tam doveo. Moja majko. Nemojte mi šta hater. Nema na čemu. Hvala, vama. neću vas više uzemirati. Ja sam htjela davno izaći, ne znam ko je. Ne smiješ ti nazad. Odo da vidim ikonu, bilo ona pred kameru, kaže Koja najstarija je, eto ta tu A prva. Zehri. Vahida. Zehra, Vahida. Zehri, ja ti Vahida. A Zehra? odo da pitam kako je. Zehra je stara, 94, ova dole, mama. Odo pita kako je. Ma eto, pita, eto. Ona vas i ne zna, ona će pitat. Uniće zna, ima Allah zna. imanet. Allah ima, eto, izvinite, eto. Ništa, Eto da ste unišli živi, kuću. zdravi, lijepo vam. Popili bi kafu, eto. Odo, zato meni je 3 sata vožnji do kuće, ja sam iz Srebrenika kod Tuzle gore. Pa tako da odo dok nije Onda skroz sam mrak. ja i viđala na televiziji nekad. Jeste bili? Televizija Tata Brada. Eto. Jesam, gledala sam ja i tatu Bradu. Allah imanet. Allah ima, eto, hvala. Eto, Bio sam ja i vašoj gošći. Ma bio sam ja prije par godina i tamo. Ma ja sam gore blizu džamije. Slušaju Ademe mačke. Sluša. Mora slušati. Ne ima mi mnogo, samo 8. Kućica je ko bombona. Prava, ona stara. Jes lijepa, oči se nagledat ne mogu. Vjerujem da i ja uživam u ovoj starudiji. Ozbiljno, ovo mi je prelijepo. I volim ovako televiziju gledat, baš vas. Zbog starudija. Zbog starudija. Života mi. To mi je Jes nešto. lijepo, meni je ovo prelijepo. Ma. Baš ono seosko, baš ono pravo. Ovo me to kad su došli, mogli ste ući pa popiti Starudije, kafu. starudije. Hvala. Drugi puta, sad sam vas upoznao. Ako ima- Sad sam vas upoznao. Na proljeće, ako Bog da vas opet obiđem. Ako imaš kad bujrom da kada lenišemo, Ja još nisam nikog urekao. Ovako kad god sam rekao, žive duže. Nije ni ovako dobro, nije. ma nije. Vjerujem, Hvala vjerujem. Bogu, jest. Hvala, eto kad su došli. Vjerujem vam. Allah imanet. Allah imanet, hvala živio. Sretan put. Hvala ti, Ademe. Srce više nije moje, tebi draga odbjeglo. Da li vam se dopala ova današnja priča? Jeste, pa onda nas slobodno zapratite i uključite notifikacije da dobijete obavijest za svaku našu novu objavu. Vama je to potpuno besplatno, a nama znači veoma mnogo svaki vid vaše podrške. Još jednom, od srca vam hvala, vaša televizija Tata Brada.